अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो लग गए हैं, लेकिन बात करेंगे कि इन केसेस से निकलेगा क्या। और भी आज की बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी तमाम डेवलपमेंट्स पे बात करते हैं। एक तो इमरान खान साहब के दो केसेस सुप्रीम कोर्ट में लग गए हैं, और इन दो केसेस में से एक केस है जो इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और कहा था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए। उस दरख्वास्त पे बहुत समात में बहुत अहम रिमार्क्स आए थे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के, लेकिन जब फैसला आया तो चीफ कमिश्नर को कहा गया कि आप एक मेडिकल बोर्ड बनाएं। तो ज़ाहिर है चीफ कमिश्नर जो हुकूमत का एक मुलाजिम है, उसने क्या बोर्ड बनाना था और क्या होना था वही हुआ जो ये निज़ाम चाहता था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में एक तो वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है, दूसरा केस समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हुआ है जो इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही अदालती अहकामात के बावजूद। जो मंगल और जुमेरात की मुलाकातें होती थी, उन मुलाकातों के ना होने को भी चैलेंज किया गया है। अच्छा, अब इसमें जो बेंच है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, तीनों वो जजेस हैं जिन्होंने तकरीबन तमाम फैसले तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ दिए हुए हैं, जिनके तमाम फैसलों से मौजूदा हुकूमत निज़ाम सब बहुत खुश हैं, इनके तकरीबन तमाम फैसलों से। और ये वही जजेस हैं जिसमें इनमें से दो जज वो हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जिन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा वो जो मकरू गंदा इंसान था उसके साथ बैठ के और बल्ले का निशान छीना था। और ये तीनों जजेस वो हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PTI से छीनी थी। और ये वो जजेस हैं शाहिद बिलाल हसन और मोहम्मद अली मज़हर, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के जो दरख्वास्त थी उसमें भी उनके खिलाफ फैसला दिया था, और जस्टिस डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने में उनका एक बड़ा किरदार है। और बहुत कुछ है, ये तो मैंने आपको मुख्तसर चीज़ें बताई हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के 2 केसेस लग गए हैं। एक इमरान खान साहब का अलकादिर केस लग गया है, जिसमें इमरान खान साहब ये चाहते हैं और उनकी लीगल टीम ये चाहती है कि पहले इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली के ऊपर फैसला हो, पहले उनकी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर फैसला हो। लेकिन जस्टिस डोगर ये चाहते हैं कि, और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं, वो ये चाहते हैं कि नहीं, हम मेन अपील सुनेंगे। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली का ये कहना है कि ये मेन अपील इसलिए सुनना चाहते हैं कि ये मेन अपील सुनकर और ये क्या करेंगे कि ये इमरान खान की सज़ा बरकरार रखेंगे अलकादिर केस में, और जब सज़ा बरकरार रखेंगे उसके बाद हमने आईनी अदालत जाना है तो आईनी अदालत भी ठप्पा लगा देगी। दूसरा जो समाअत के लिए खालिद चौधरी साहब बहुत एक्टिव रहे, जो इमरान खान साहब के वकालतनामे दस्तखत नहीं होने दिए जा रहे, उसके ऊपर भी जो है वो कल ही ये जजेस जो है वो समाअत करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट वो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का एक ख़त, ये शायद उन्होंने पहले लिखा था, दोबारा ये सामने आया है, और ये बहुत अहम, ये एक ख़त नहीं है, ये इंसानी हकूक़ की पामालियों पर एक चार्जशीट है। और ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, जो कि ख़ुद खातून है, उनको एक बताने की एक और नाकाम कोशिश है कि आपके नाक तले इंसानी हकूक़ की किस तरह से पामालियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है, और ये सारी बातें। और ये ख़त इसलिए बहुत अहम है कि इसमें एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि इस वक्त जो ख़वातीन कैदी हैं उनके साथ वो हो रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम को कि आप ख़वातीन को, जो ख़वातीन सियासी कैदी हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर एक कमीशन बनाएं, आज़ादाना तहकीकात करवाएं, और यकीनी बनाएं कि उनके केस सुनने वाले जज किसी खौफ या लालच या किसी दबाव का शिकार ना हो, बल्कि वो अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसले दें। ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ये नामुमकिन है। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो ख़वातीन कैदी हैं और बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, माजूर अफराद हैं, उनके लिए कवानीन मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 497 है, उसकी जो ज़मानत के हवाले से है, उसका मुसावी तौर पर इतलाक़ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन कैदियों और ज़ेर हिरासत अफराद के साथ सलूक के हवाले से बैनुल अक़वामी मेयारात की पासदारी की जानी चाहिए। फिर उन्होंने लिखा कि PTI की जो ख़वातीन हैं, चाहे वो बुशरे बीबी साहिबा हों, आलिया हमज़ा हों, सनम जावेद, फलक जावेद, राय फिरदौस राय, इनको तवील कैद, बार बार गिरफ्तारियों और कानूनी रिलीफ से महरूमी का सामना करना पड़ रहा है। 76 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कैंसर से सेहतयाब होने वाली मरीज़ा भी हैं, तकरीबन 3 साल से जेल में नाहक कैद हैं। चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया है। ख़वातीन और उनके अहले खाना की तज़हीक की गई है, उन्हें हिरासत किया गया है, उनको ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। पंजाब में PTI की ख़वातीन कारकुनान की मुसलसल हिरासत
فوری عدالتی جائزے کی متقاضی ہے۔ عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ لگ گئے ہیں، لیکن بات کریں گے کہ ان کیسز سے نکلے گا کیا، اور بھی آج کی بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں، جلدی تمام ڈیولپمنٹس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کے 2 کیسز سپریم کورٹ میں لگ گئے ہیں، اور ان 2 کیسز میں سے ایک کیس ہے جو عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے اور ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کرایا جائے۔ اس درخواست پہ بہت سماعت میں بہت اہم ریمارکس آئے تھے جسٹس ارباب محمد طاہر کے، لیکن جب فیصلہ آیا تو چیف کمشنر کو کہا گیا کہ آپ ایک میڈیکل بورڈ بنائیں۔ تو ظاہر ہے چیف کمشنر جو حکومت کا ایک ملازم ہے، اس نے کیا بورڈ بنانا تھا اور کیا ہونا تھا، وہی ہوا جو یہ نظام چاہتا تھا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ میں ایک تو وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے، دوسرا کیس سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں مقرر ہوا ہے جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، عدالتی احکامات کے باوجود جو منگل اور جمعرات کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، ان ملاقاتوں کے نہ ہونے کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو بینچ ہے جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس مسرت ہلالی، تینوں وہ ججز ہیں جنہوں نے تقریباً تمام فیصلے تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف دیے ہوئے ہیں، جن کے تمام فیصلوں سے موجودہ حکومت، نظام سب بہت خوش ہیں، ان کے تقریباً تمام فیصلوں سے۔ اور یہ وہی ججز ہیں جس میں ان میں سے 2 جج وہ ہیں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی، جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ، وہ جو مکروہ گندا انسان تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے اور بلے کا نشان چھینا تھا۔ اور یہ تینوں ججز وہ ہیں جنہوں نے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے چھینی تھی، اور یہ وہ ججز ہیں شاہد بلال حسن اور محمد علی مظہر جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جو درخواست تھی اس میں بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور جسٹس ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ لانے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ اور بہت کچھ ہے، یہ تو میں نے آپ کو مختصر چیزیں بتائی ہیں۔ اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے 2 کیسز لگ گئے ہیں۔ ایک عمران خان صاحب کا القادر کیس لگ گیا ہے، جس میں عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں اور ان کی لیگل ٹیم یہ چاہتی ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کی سزا معطلی کے اوپر فیصلہ ہو، پہلے ان کی ضمانت کی درخواست کے اوپر فیصلہ ہو، لیکن جسٹس ڈوگر یہ چاہتے ہیں کہ، اور ان کے ساتھ جسٹس محمد آصف ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم مین اپیل سنیں گے۔ اور تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ یہ مین اپیل اس لیے سننا چاہتے ہیں کہ یہ مین اپیل سن کر اور یہ کیا کریں گے کہ یہ عمران خان کی سزا برقرار رکھیں گے القادر کیس میں، اور جب سزا برقرار رکھیں گے اس کے بعد ہم نے آئینی عدالت جانا ہے تو آئینی عدالت بھی ٹھپا لگا دے گی۔ دوسرا جو سماعت کے لیے خالد چودھری صاحب بہت ایکٹیو رہے، جو عمران خان صاحب کے وکالت نامے دستخط نہیں ہونے دیے جا رہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کل ہی یہ ججز جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا ایک خط، یہ شاید انہوں نے پہلے لکھا تھا، دوبارہ یہ سامنے آیا ہے، اور یہ بہت اہم، یہ ایک خط نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر ایک چارج شیٹ ہے، اور یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم جو کہ خود خاتون ہیں، ان کو ایک بتانے کی ایک اور ناکام کوشش ہے کہ آپ کے ناک تلے انسانی حقوق کی کس طرح سے پامالیاں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور یہ ساری باتیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین، جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔